Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, اليوم نبعث une vidéo نكمل لكم فيها la partie ou le paragraphe sur l'énergie potentielle de gravitation. Donc, قبل ما نبداو la vidéo, ندير une petite remarque. Donc, كاين اللي يدومونديو في les commentaires ندير une révision على les TP. Mais je vous promets rien, ما نقدرش نوعدكم بحاجة parce que en tant que chargé de cours, pour le moment, ma priorité c'est de terminer le dernier chapitre. يعني le chapitre travail et énergie. لازم نبعث الكور والتي باش لي زيتيديون يقدروا يوجدوا لي زيكزامون تاعهم. دوك الا لقيت الوقت كيفاه ندير لكم اون ريفيزيون تي بي راني نديرها ان شاء الله بالمكتوب. جو ne sais pas ce que je pourrais le faire, je vous promets rien, je vais faire mon possible. Voilà. Donc نوليو لواش قلت المره اللي فاتت كي درنا la partie ou le paragraphe sur l'énergie potentielle de gravitation بقات une petite partie ما درناهاش, c'est l'étude graphique d'un mouvement sous l'effet de la force de la pesanteur ou de la gravité. Alors قبل ما نبداوه راح نشوفوا une ou deux notions de géométrie اللي راح نسحقوهم في لا بارتي هذه. دونك هنا واش مكتوب translation verticale يعني ازاحه شاقوليه. لا translation سي الازاحه ولا الانسحاب. et symétrie, la symétrie هي التناظر. et symétrie par rapport à un axe horizontal. تناظر بالنسبه لمحور افقي. دونك هنا je vais commencer doucement. نعلمكم déjà comment faire une translation verticale. Soit une fonction f de x. Pour faire simple, je suppose que f de x est défini sur tout R, يعني le domaine de définition تاعه هو R. Alors, لو كان نعرف une autre fonction grand f de x qui est égale à f de x moins 1. هنا, ce que je viens de faire, je viens de translater la fonction petit f de x du paramètre a. إلا كان a positif حبط le graphe تاع f de x لتحت, إلا كان a négatif طلعته لفوق. باش تفهموا, je vais illustrer ça par un exemple. ناخدو l'exemple le plus simple possible. ناخدو f de x égale x. هذه c'est l'équation d'une droite معادلة مستقيم. لو كان نرسمو la droite هذه f de x égale x. Donc pour x égale 1, f c'est 1. نرسموها rapidement, نديرو 4 points. Pour tracer, hier normalement pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Mais vous allez voir, voilà, habite under 4 points. Donc à côté, x égale 1, y égale 1, x égale 2, y égale 2. Et même pour x égale 0, f égale 0. Donc, كي نوصل ما بيناتهم راح نلقى la droite ديالي. Alors maintenant, supposons نعرف une autre fonction grand f de x. اللي هي f de x moins 2. حاب يقولوا ما نديروش moins 2, نديرو moins 0,5. donc كي نكتب f de x moins 0,5, donc 0,5 c'est a. ça veut dire que c'est x puisque f de x هي x moins 0,5. واش معناتها؟ حاب يقول كاع القيم اللي حسبناها من قبل تنقصوا لها 0,5. par exemple pour x égale 1, f de x c'était 1, mais هنا نديرو 1 moins 0,5, donc نحبط بشحال؟ ب 0,5. كاع لي فالور اللي حسبتهم من قبل نقص لهم 0,5. même عند 0 كي ناخدو x égale 0, x moins 0,5 تولي moins 0,5 تجي هنا. donc si je trace la nouvelle droite, donc هذه la droite الفوقانية, هذه c'est un petit f de x. si je trace la droite التحتانية, هذه c'est grand f de x. donc vous voyez que راه متوازيين. en fait واش درت؟ كي اللي درت انسحاب لا ضروات الفوقانيه بوتيت اف دو اكس حبطها للتحت ب 0,5. دونك هذه يسميوها اون ترانسلاسيون. دونك لو كان جا ا نيجاتيف, لو كان درت موان 0,5 تولي بلس 0,5, لا ضروات اوليو تحبط واش دير؟ تطلع للفوق ب 0,5. لو كان دير غران اف دو اكس اف دو اكس موان 3 تحبط دو 3 سنتيمتر. دونك ناخذ لا فونكسيون نزيد لها ولا نقص لها ان بارامتر. جو سوي اون تران دو فير كوا اون ترانسلاسيون. Maintenant, نزيد لكم une petite remarque برك. هنا la droite هذه حبطناها de 0,5, mais tout se passe كي اللي طلعنا لاكس هذا de 0,5. هذه c'est juste une petite remarque راح تنفعنا من بعد. صافي لو كان اوليو نحبط هذه لهنا de 0,5 اي نطلعوا لاكس des abscisses de 0,5, نعاودو نرسموه هنا. j'obtiens la même chose. c'est-à-dire au lieu نحبط هذه حتى لهنا
ومن بعد تولي دونك كي نحبط هادي دو 0.5 كاسكو vous remarquez هادية صدير هاد لو بوان هذا يولي يقطع لاكس دي زابسيس في لابسيس 0.5 هنا كي نطلع انا لاكس دي زابسيس يولي لاكس دي زابسيس هو اللي يروح عند لا droite هادي اف دو اكس. دونك جو ريبيت كي نكتبو هكذا on est en train de translater vers le bas يعني رانا نسحبو الى الاسفل البيان تاع الدالة بوتيت اف دي اكس كي اللي رانا نطلعو محور الفواصل للفوق. سي لا ميم شوز. Alors j'ai défini ce que c'est qu'une translation. Maintenant on va parler de la symétrie par rapport à un axe. Et encore, une remarque, j'ai défini une translation particulière vers le bas. Je n'ai pas défini une translation, par exemple, horizontale ou la quelconque. C'est une translation verticale. Donc, on va la symétrie par rapport à un axe horizontal. Quand on parle symétrie par rapport à un axe horizontal, on va dire التناظر بالنسبة لمحور أفقي. احنا نبداو بمحور الفواصل. وكان يكون عندي deux fonctions f de x définies sur R tel que f de x plus g de x ce soit égal à 0 quel que soit x. يعني مهما يكون x f de x زائد g de x يساوي صفر. ça veut dire que f de x راح يكون يساوي دائما ناقص g de x. وهنا هذه حاجة شفتوها في الليسي شفتو بلي هاد الزوج داول البيان تاعهم راح يكون متناظر البيانات تاعهم راح تكون متناظرة بالنسبة لمحور الفواصل. باغ اكزومبل لو كان انا نرسم هكذا à peu près f de x, vous devinez que g de x حيجي هكذا كاين تناظر بين البيان تاع g و تاع f بالنسبة لشكون المحور الفواصل. هذه حاجة تعرفوها. الحاجة اللي راح تكون جديدة لينا دوك f de x plus g de x. donc كيف عندي deux fonctions f de x et g de x définies sur R ومعرفين باللي المجموع تاعهم يساوي مقدار a ثابت. donc a c'est une constante quel que soit x. alors هنا راني حاب نوري لكم باللي بين البيان تاع f و g كاين تناظر بالنسبه لواحد المحور افقي اللي الداله تاعو هي y égale a sur 2. alors comment le montrer. حنا هاد لو a نقدروا نكتبوه a sur 2 plus a sur 2 نقسموه على زوج نديو a sur 2 مليها نحطوه مع f ونديو a sur 2 الاخر مع g. دونك واش يولي عندي f de x moins a sur 2 plus g de x moins a sur 2 c'est égal à 0 quel que soit x. donc لو كان هادية نسميها fonction grand f de x وهادية c'est une fonction grand g de x. ça veut dire que je viens d'écrire باللي grand f de x plus grand g de x c'est égal à 0 quel que soit x. donc هنا راح يكون عندي grand f de x c'est égal à moins g de x. أنا شفنا من قبل ça veut dire que grand f et moins g de x متناظرين بالنسبة لمحور الفواصل. بصح كيفاش جبنا grand f درنا une translation تاع petit f vers le bas de a sur 2. أنا شفنا واش معناتها كي دير petit f moins a ودرنا une translation تاع g de moins a sur 2. حب يقول لي غراف تاع لي فونكسيون f و g اللي المجموع تاعهم هو a كان نحبطهم de a sur 2 يوليو متناظرين بالنسبة لمحور الفواصل. مي لو كان نخليهم في بلاصتهم واش قلت لكم من قبيل لو كان نطلع محور فواصل عندهم دو a sur 2 يوليو متناظرين بالنسبة ليه. دونك جو في إلوستري سا باش تفهموا المقصود تاعي وناخذ حاجة اللي كنتو تعرفوها في الليسي. في الليسي باغ اكزومبل quand vous avez étudié le circuit RC كي تكون عندكم une boucle simple يعني une seule maille avec une seule résistance et un seul condensateur كنتو تكتبوا هكذا واحد لا ريلاسيون كنتو تكتبوا UC de T plus UR de T c'est égal à E. donc هنا E c'était la tension تاع le générateur la tension aux bornes du condensateur et هنا aux bornes de la résistance. حنا ما عندناش la variable تاعنا c'est pas le temps c'est x وهذه سي اف دو اكس تاعنا وهذه جي دو اكس. دونك هذه فكرتكم برك فيها. حنا يو سي تاعنا سي اف دو اكس يو ار سي جي دو اكس سي او سي ا. باش نفكركم بلي كنتو كي ترسموا كنتو ترسموا هكذا كنتو ترسموا تقولوا او يجي هنا. دونك حنا او ما تنساوش بالنسبه لينا او سي كوا سي ا. دونك هذا سي او و هذا c'était UC pendant la charge يعني خلال عملية الشحن. هذا يمثل UC
On a par exemple f de x, ou UR, c'était ça. Donc, هذا يمثل UR. Alors, واش قلت لكم قبيله لو كان le graphe تاع f de x ou g de x نحبطهم de e sur 2. واش معناتها نحبطهم de e sur 2؟ راكم تشوفوا هذا هو e. Donc, je répète, انا سميت e كيما درت هنا، مي حنا باش نعاودو نوليو لي نوطاسيون تاعنا. Donc, قلنا f plus g c'est égal à a. Déjà قبل ما نهضر على la translation, on peut le vérifier graphiquement. Par exemple, ناخذ هاد l'abscisse x. هذا c'est quoi? C'est f de x. وهذا c'est g de x. كي ندير f moins g, c'est comme si نشد f نحطو هنا. Donc vous vérifiez que à chaque abscisse عندنا f plus g يعطينا a. Maintenant si ça c'est a, donc a sur 2 c'est هادي. كي نقسم هادي c'est a sur 2 وهادي c'est a sur 2. لو كان انا نحبط لو غراف تاعنا هذا جي نحبطو ب a sur 2، حبي يقول يحبط هكذا، وهدايا نحبطو ب a sur 2، نحبطو حتى له ونرسمو. Vous remarquez que f et g يوليو لي غراف تاعهم symétriques par rapport à l'axe des x. Donc هذا واش قلت، كي نترانسفورميو petit f et petit g de x، donc نديرو لهم une translation، نكتبوهم f moins a sur 2 et g moins a sur 2. Je vais les translater vers le bas. J'obtiens deux graphes qui sont symétriques. Mais أنا واش قلت لكم من قبل، نقدر نخلي la fonction petit f نطلع لها l'axe. Ce serait pareil. Donc لو كان نخلي grand g ou la petit g ou petit f de x، نخلي les graphes تاعي، au lieu ندير une translation vers le bas نطلع l'axe هذا، نطلعو لهنا، نطلعو ب a sur 2. البيانات اللي رسمتها من قبل، بون هنا البيانات ما رسمتهاش من حنا متقاطع هنا، اف لي اكس و جي لي اكس يجيو متناظرين بالنسبه للمحور هذا. دونك l'essentiel, ce que je veux vous montrer هنا، c'est que كي نكتب deux fonctions f de x plus g de x c'est égal à a, quel que soit, c'est-à-dire ou là plutôt si j'ai deux fonctions f de x et g de x définies sur R, ou la somme تاعهم تعطينا une constante quel que soit x, et ben هاد les deux fonctions les graphes تاعهم يكونوا symétriques par rapport لهاد la droite li l'équation تاعها c'est y égale a sur 2. هاد la remarque راحو تشوفوا tout de suite après وين راح تنفعنا. alors هنا نعاودوا نوليو اللي قلنا لازم نديروه. donc قلت لكم المره فاتت بقات une partie كتبنا فيها étude graphique d'un mouvement sous l'effet de la gravité، يعني دراسة بيانية لحركة تحدث تحت تأثير الجاذبية. alors هنا قبل ما نهضروا على les conditions، en fait on va راكو تشوفوا هذا c'est l'exemple 1. on va faire 4 exemples différents inchallah. dans chaque exemple je vais vous donner un objet اللي راهو يتحرك تحت تأثير الجاذبية فقط، ودوك تشوفوا علاه. نعطي لكم كي نكتب سي اي لي كونديسيون انيسيال، يعني الشروط الابتدائيه، وين كان المتحرك والسرعه ولا الطاقه الحركيه اللي كان بها. اسكو بلي كونديسيون انيسيال ou le graphe de l'énergie potentielle نقدروا deviner ou le mouvement تاعو ولا au moins on va le décrire كيفاه يعني تكون الحركه تاعو. اي ben ناخذ le premier exemple نبداوه directement. ناخذوا pour le premier exemple ناخذوا un objet les par exemple هذا si ça représente la surface de la Terre، أنا نطلع d'une altitude h، نطلع بارتفاع h على سطح الأرض، واش ندير لهاد لوبجي نتلقو بدون سرعة ابتدائية نحرروه avec une vitesse initiale nulle. Ça veut dire que j'ai une énergie cinétique initiale qui est nulle، نتلقوه يطيح. donc باش تفهموا هاي la planète Terre، هذا c'est le rayon de la Terre grand R، حنا نزيدو نطلعو une altitude h ونشدو لوبجي هذاك ونتلقوه يطيح. دونك هذا سي كوا، سي لو رايون ولا سي لا ديستونس راديال. ما تنساوش بلي كي نكتب بوتي ار سا فو دير كو رانا نخدمو بلي كوردوني بولار، رانا في ان روبير جيوسنتريك يعني معلم مركزي ارضي، المبدا تاعو هو مركز الارض، ونخدمو بلا ديستونس راديال بوتي ار. الوغ هنا هذا لو غراف تاع لينيرجي بوتونسيال منين جانا. ما تنساوش بلي لينيرجي بوتونسيال ça s'écrit moins G1 sur R plus une constante. أنا خديت la constante d'intégration nulle. وشفنا وقتاش ناخدوها هكذا، ça veut dire que l'énergie potentielle elle est nulle à l'infini. راكو تشوفوا كي يكون R والما لا نهاية،
l'énergie potentielle تروح زيرو. هاد l'équation elle est simple à tracer. R tendant vers l'infini يعطينا EP tend vers 0. Ou pour R tendant vers 0 qui compte aller au صفر, l'énergie potentielle tend vers moins l'infini. En fait, l'énergie potentielle n'est pas définie au centre de la Terre. Alors, je récapitule. On a un objet نشدوه على ارتفاع h من سطح الأرض ونطلقوه. حبيت نتودي الموفمون هذا. واش قلنا؟ on va supposer بلي راهو يتأثر غير بالثقل تاعو. ça veut dire quoi؟ ça veut dire نهمل الاحتكاك مع الهواء، نهمل دافعة أرخميدس، يعني نفرض بلي كاين غير ثقل اللي يأثر عليه. وعلاه نفرض نديرو هاد الفرضية؟ شفنا بلي كي يكون غير ثقل اللي يأثر على جسم، on a prouvé المرة اللي فاتت بلي l'énergie totale تاع لو سيستيم masse plus terre, l'énergie totale elle est constante. واش معناتها l'énergie totale elle est constante? Ça veut dire que l'énergie totale elle ne varie pas, peu importe la distance radiale R. Or l'énergie totale, qui elle est constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 0 à l'infini, il suffit de la valeur de l'énergie totale en une seule position, tout est la même partout. C'est-à-dire الطاقة الكلية إلا عرفتوها في موضع واحد تولي هي عندها نفس القيمة في كل مواضع، بيسك راهي ثابتة. واش معناتها مقدار ثابت ما يتغيرش؟ دونك يسوفي نعرف الطاقة الكلية في موضع واحد تبقى لا ميم بارتو. الوغ حنا وين نعرفوها؟ نعرفوها في لا بوزيسيون انيسيال، باسكو في لا بوزيسيون انيسيال نعرف لينيرجي سينيتيك، وفي الجراف نقدر نقرا لينيرجي بوتونسيال. دونك نفهمكم من دوك لي زيتاب اللي راح نخدموا بهم كسوا هاد ليكزومبل، ولا نفهمكم لي زيتاب اللي راح نخدموا بهم كسوا في هاد ليكزومبل ولا لي زيكزومبل اللي راهم جايين. à chaque fois je vais exploiter les conditions initiales باش نحدد l'énergie totale، نجبد l'énergie totale. Donc je répète, à chaque fois je vais faire quoi? En première étape je vais exploiter les conditions initiales pour avoir l'énergie totale. Je vais tracer l'énergie totale, le graphe de l'énergie totale, ومن بعد نخرج منه le graphe de l'énergie cinétique. Donc نعاود المراحل اللي راح نخدموا بهم وشنوهم. في كل مرة راح نستعمل الشروط الابتدائية باش نحدد الطاقة الكلية، بعد نرسم البيان تاع الطاقة الكلية، ومن بعد نرسم البيان تاع الطاقة الحركية. alors الطاقة الكلية قلنا نحوسوا عليها وين؟ في la position initiale. Donc ET de R c'est égal à ET à la position initiale. La position initiale elle est repérée par quoi? C'est quoi petit r? C'est grand R plus H. Or, fait la position EC initial il est égal à 0. قلنا نطلقوها بدون سرعة ابتدائية، تبقى لنا EP تاع grand R plus H. Donc لو كان نجيو par exemple le graphe تاعنا، supposons هذا أنا نخدمو d'une manière qualitative. supposons هذا c'est le rayon de la Terre. وهذا H l'altitude اللي طلعت بها قبل ما نطلق لوبجي. حب يقول هذا كاع هذا سي R plus H. دونك ماتنون في هاد لا بوزيسيون قلنا لو كان نسقط بهاد الطريقة نقراو واش؟ نقراو هذا واش يمثل؟ هذا يمثل l'énergie potentielle initiale. Par contre في la même position إلا كان هذه يمثل l'énergie potentielle، l'énergie cinétique نحطها هنا elle est égale à 0. donc كي نجمع 0 مع l'énergie potentielle initiale واش نعاود نلقى؟ نلقى l'énergie potentielle initiale. ça veut dire que l'énergie totale في هاد la position, puisqu'il n'y a pas d'énergie cinétique, l'énergie totale في هاد la position هي EP، و EP راهي هنا هاي. donc أنا لقينا l'énergie totale راهي هنا. l'énergie totale تساوي EP. بصح واش قلنا؟ l'énergie totale إلا لقيناها في une position تبقى la même partout. donc le graphe تاع l'énergie totale راسيوه هكذا هاو ET. pourquoi? parce que l'énergie totale est constante. دوكا غنطراسيو لو غراف تاع l'énergie totale، نجوزو لو غراف تاع l'énergie cinétique. بصح راح نوري لكم حاجة قبل ما نطراسيوه. en général il faut jamais l'énergie potentielle تكون supérieure à l'énergie totale. donc أنا راح ندير ان تري هكذا، هادي يسميوها اون زون انترديت. حب يقول بلي كونديسيون انيسيال اللي مدينا لوبجي تاعنا ما يقدرش يدخل في هاد لا زون، ما يقدرش يفوت هاد لالتيتود يديباسيها. وعلاه؟ اي بان جو في فو لو مونطري. حنا قلنا l'énergie totale par définition en une position c'est EC plus EP.
Ça veut dire que EC en une position, c'est ET. خلاص نكتب ET c'est constant. كلا نكتب ET de R moins EP de R. Donc الطاقة الحركية هي الطاقة الكلية ناقص الطاقة الكامنة. بصح لو كان الطاقة الكامنة تكون كبيرة على ET. La différence تخرج لنا سالبة négative. Or l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv carré. Il est interdit ما تقدرش تكون négative. Donc les parties à où l'énergie potentielle elle est supérieure à l'énergie totale. Ça veut dire que l'objet ما يدخلش في هاد la zone. Donc maintenant je vais passer au graphe تاع EC. كيف نخرجوه le graphe تاع EC؟ نعاود نكتب هاد la relation EC de T ou EC de R plus EP de R c'est égal à ET c'est égal à une constante. وهذا وين فهمتكم قلت لكم بلي كاينه عندنا deux fonctions dont la somme est constante, forcément les graphes تاعهم يكونوا symétriques par rapport à la droite y égale à la constante divisée par 2. هنا عندنا واش رانا نشوفوا هنا عندنا deux fonctions qui dépendent de R qui ne dépendent pas de X. المجموع تاعهم يعطينا une énergie totale constante. Donc انا واش ندير l'énergie totale اللي لقيتها هذه هي ET finalement. دي سي ET. نقسمها على زوج. نقسم على زوج ونطراسيه ناكس. هاد لاكس il va jouer le rôle d'axe de symétrie. هذا هو محور تناظر. دونك واش معناتها؟ ça veut dire que l'énergie cinétique اللي راح نرسمها راح تكون متناظرة مع l'énergie potentielle par rapport à l'axe هذا. دونك ناخذ باغ اكزومبل من هنا لهنا لهنا ان بوين ندير دو مانيير كاليتاتيف باش نربحوا الوقت. C'est juste pour vous montrer comment je trace. Donc هذا il me donne quoi? L'énergie cinétique. Donc راكم تشوفوا EC مع EP متناظرين بالنسبة لهذا المحور اللي المعادلة تاعو شنو هذا المحور هذا؟ المعادلة تاعو سي ET sur 2. Et vous voyez que لو كان نحب نكمل تناظر تاعي نجوز EC في هذا لو سونس. بصح لو كان تدخلوا هنا EC تولي inférieur à 0 ce qui est impossible. وهذا سي جوستيفي. حنا ان اوبجي كي نطلقوه à une certaine altitude son vitesse initiale واش يدير يطلع. Le poids تاعو il est en train de l'attirer vers le bas. Donc l'objet واش يدير يطيح. Donc هنا راكو تشوفوا واش معناتها une étude graphique. Donc une fois qu'on a le graphe de l'énergie cinétique qu'est-ce qu'on devine؟ حاب يقول l'objet لو كان نطلقو منه واش يدير يولي vers le centre de la Terre avec une énergie potentielle qui augmente et une énergie cinétique qui diminue. دونك لو كان نطلقوه كي يكون هابط السرعه تاعو تزيد دونك الطاقه الحركيه تاعو راهي تزيد. بار كونت الارتفاع تاعو ينقص دونك الطاقه الكامنه الثقليه تاعو تنقص. هذا سي لو بروميير موفمون. ومن بعد نقدروا نبدلوا لي كونديسيون انيسيال. لو كان لوبجي نرميوه منا صدير ولا لو كان لوبجي نروح لا سيرفاس تاع لا تير نرميه للفوق بهاد لينيرجي سينيتيك واش يصرى كي يكون طالع لا فيتاس تاعو تنقص. دونك الانرجي تاعو تنقص الانرجي سينيتيك تنقص حتى تنعدم. صافي دير انعدمت السرعه من بعد واش يدير يعاود يطيح vers le centre de la Terre. Maintenant on va prendre un autre cas. نبدلوا les conditions initiales. Donc نعاودوا le même type d'étude. Je suppose que هنايا وين رانا هنا ناخذوا par exemple le cas تاع un objet اللي راهو à la surface de la Terre هذا المره. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, ou bien on va faire une chose, le cas تاع l'objet qui est à la surface de la Terre نخليوه من بعد تاع la vitesse de libération. Je préfère نعاود ناخذ le cas اللي كنا فيه puisque هذا وين كملناه نزيدوا له حاجه. Le cas précédent, l'exemple 1. قلنا ناخذ un objet راهو à une altitude h par rapport à la surface ونتلقوه. هذا المره ما نتلقوهش نرميه للفوق avec une vitesse initiale. حاب يقول عنده une énergie cinétique initiale. ونحب نشوف le mouvement تاعو كيف راح يكون. Alors هنا c'est simple. Donc قلنا لو كان نريبيريو la surface de la Terre c'est R. L'objet راهو في la position R plus H راهو على ارتفاع معين من سطح الأرض. هاد المرة الطاقة الحركية تاعو ما نديرهاش معدومة كيما قبل. C'est-à-dire في l'exemple précédent on avait une énergie cinétique nulle à l'instant initial. هاد المرة نقولو عنده une énergie cinétique.
هذه EC initial. وعلى هذه EC initial parce que sa position initiale c'était R plus H ou fait de la position هاي l'énergie cinétique. Donc هذه c'est quoi? Ça représente EC initial. Maintenant, si je projette sur le graphe de EP, هذه c'est quoi? هذه c'est EP initial. Alors, on va faire toujours de la même manière. Je vais écrire que ET, c'est EC de R plus EP de R. C'est égal à une constante, quelle que soit la position. Donc, il suffit de la calculer, faire une position où il a l'énergie cinétique, on a l'énergie potentielle. Donc, ET, justement, on le calcule sur la position R plus H, parce qu'on a une alpha couche. Donc, pour nous, ET, c'est quoi? C'est hada zaïd hada. Alors, comme l'énergie potentielle est négative, c'est positif, donc, نقصو EC, نجيبوه هنا نقصوه, هذا اللي يبقى, هذا il représente quoi? C'est l'énergie totale. Donc, une fois صبنا l'énergie totale, نقدر نطراسي الجراف تاعها. L'énergie totale قلنا تبقى constante. Donc, هذا c'est ET. Maintenant, je قلت لكم, si je veux tracer le graphe de l'énergie cinétique, نقسم l'énergie totale هذه على زوج, où je trace un axe de symétrie pour les énergies. Donc, je vais avoir ça comme axe de symétrie. Alors, كي نبدا نرسم حتخرج لي حاجة هكذا. Donc, نروحو un peu rapidement. Par exemple, من لهنا ديال l'énergie potentielle, ce sera ça l'énergie cinétique. وهنا هاي وين جينا l'énergie cinétique. Donc, quand je vais tracer هاي EC. وما نكملش. وعلاه ما نكملش؟ قلنا بليك dès que l'énergie cinétique devient négative ou dès que l'énergie potentielle devient supérieure à l'énergie totale, le mouvement est impossible. Donc, quelle est la différence entre l'exemple ou l'exemple اللي درناه من قبل؟ في l'exemple اللي درناه من قبل طلقنا l'objet من la position R plus H, طلقنا son vitesse initiale بدا يحبط و la vitesse donc بدا يحبط و la vitesse تاعو تزيد. هنا في هذيك لا بوزيسيون عطينا له une vitesse initiale. Donc كانت عنده une énergie cinétique يبدا يطلع, مي كي يطلع l'énergie تاعو cinétique تنقص, il ralentit. ومن بعد واش يدير؟ une fois que la vitesse est nulle يعاود يحبط, كي يعاود يحبط la vitesse تاعو تعاود تزيد و l'énergie potentielle تنقص. Donc هنا هذا c'est l'exemple 2. ومن بعد ناخذو un troisième exemple. هاد المره نعاود نولي واش قلت لكم نخدمو على surface de la terre. Donc, شوفوا la vidéo précédente كملتها un chapitre intitulé vitesse de libération. يعني حوسنا على la vitesse اللي لازم نرمي بها un objet من la surface de la terre باش يخرج من le champ de gravitation terrestre. Donc, l'exemple اللي راح ندرسوه les conditions initiales تاعو يتبدلوا. À l'instant initial راهو à la surface de la terre ونرميه نعطيلو une vitesse initiale. Donc, une énergie cinétique initiale. Donc, هاي la terre. هاد المرة l'objet راهو في l'état initial راهو في la position هادي, il est à la distance grand terme le centre. نعطيولو une vitesse initiale. Donc, EC initial. Mon objectif c'est que يخرج على le champ de gravitation terrestre. حنا المرة اللي فاتت كي خدمنا, on a vu que si je veux qu'il sorte du champ de gravitation terrestre, même il a كان يخرج تتانول à la vitesse, ما يصحش من بعد يكمل. C'est-à-dire نعطيلو l'énergie cinétique nécessaire باش يخرج من la gravité terrestre ومن بعد ما يعاودش يرجع. Ça veut dire qu'à l'infini, la vitesse تاعو elle s'annule. Donc, ET sera égal à quoi? EC de R plus EP de R. بصح حنا قلنا إلا حبينا à l'infini تكون l'énergie cinétique nulle. De plus, à l'infini, l'énergie potentielle تكون nulle. Ça veut dire que l'énergie totale راح تكون égale à 0. Donc هنا شكون هو le graphe تاع ET? Le graphe تاع ET راهو هنا, c'est l'axe des abscisses. وهنا طحنا في un cas très simple. عندنا une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. كي تكتبوا EC de R plus EP de R c'est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique elle est symétrique. Ou l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, عندهم deux graphes qui sont symétriques par rapport à
l'axe des abscisses. Donc, le graphe de l'énergie cinétique qui est donc, quel est le mouvement تاعنا? Je lance l'objet, le centre, ou le lancer dans la direction. La surface de la Terre, pardon. نعطيلو une grande vitesse. ومن بعد plus هو يطلع في l'altitude, l'énergie cinétique تاعو تنقص يلحق l'infini, l'énergie cinétique تاعو elle s'annule. يحبس ما يعاودش يرجع. Donc هذا c'est le cas اللي شفناه المره اللي فاتت كي قلنا on va étudier ou bien on va chercher la vitesse de libération. نفكركم لقينا بليك la vitesse initiale لازم تكون égale à 11,2 km par seconde. بصح هنا درنا quand même des simplifications. Quand on dit que l'énergie totale elle est conservée, ça veut dire que il n'y a pas de frottement, donc je néglige la force de frottement avec l'atmosphère et il n'y a aucune autre force à part le poids. C'est l'exemple numéro 3. On va un dernier exemple. Donc toujours là, on a un lancement à partir de la surface de la Terre. On a une vitesse initiale كبيرة. اللي بها واش راح ندير نخلي l'objet donc je répète هاي la surface ولا هاي la terre من la surface نعطي une vitesse اللي تخلي l'objet non seulement même إلا كان يرالونتي يخرج من le champ de gravitation terrestre ومن بعد il garde une certaine énergie cinétique ويكمل. alors هنا كي نقول مديت une grande énergie cinétique donc نعاود نولي la position تاعنا de départ, on a une position repérée par petit r égale à grand R. Donc, si je projette, ça me donne quoi? Ça représente l'énergie potentielle. Et je suppose que l'instant initial, la position initiale a été une énergie cinétique. C'est EC initial, c'est EP initial. A une énergie cinétique qui est à l'énergie potentielle. Donc, faire de la position repérée par petit r égale à R, c'est l'énergie cinétique. Alors, si j'additionne le cas de EC plus EP, ET, l'énergie totale, c'est une constante, donc il suffit de la calculer, faire une position linéaire fois. Donc, je prends EC de la position EC de grand R plus EP de grand R. Alors, d'une manière approximative, mais un peu plus de précision juste باش نكونوا clair. Donc راح نقص هادية donc je répète راكم تشوفوا من لهنا نقص l'énergie potentielle من l'énergie cinétique. Voilà, l'énergie cinétique elle est positive, l'énergie potentielle elle est négative, donc هنا l'addition en fait c'est une soustraction. هادي اللي تبقى هنا ça représente quoi? ET. ومن بعد ET نقسمها على زوج où je vais tracer mon axe de symétrie. Alors, l'énergie cinétique va être symétrique avec l'énergie potentielle par rapport à cet axe. Alors, vous allez deviner que si ça c'est l'énergie totale, je vais tracer l'axe de l'énergie totale. Vous allez voir pourquoi. En fait, quand R tend vers l'infini, ET, c'est EC de R plus EP de R, quel que soit R. Alors, qui compte R tendant vers l'infini, l'énergie potentielle, elle devient nulle. Donc, à l'infini, EC, c'est quoi? C'est ET ou ET. Donc, l'énergie cinétique, vous voyez donc le graphe qui représente EC. Le graphe qui représente EP, ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation E égale ET sur 2. Donc, est-ce que l'énergie cinétique, elle s'annule à l'infini? Non. L'axe des abscisses, donc les énergies, elles sont nulles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'énergie cinétique. Même il a qu'un ralenti, l'objet ou la masse, à un certain moment, elle sort du champ de gravitation terrestre. S'il n'y a plus aucune force اللي تأثر عليها ما كاش قوة اللي تولي تأثر عليها تولي تكمل بحركة مستقيمة منتظمة. راكم تشوفوا بلي l'énergie cinétique تولي constante, ça veut dire تولي عندنا une vitesse constante. Donc بهذا نكمل هاد لا فيديو, j'espère que c'est clair. Donc ما تنساوش بلي
انا باش بديتكم صدير لا شوز لا بلوز امبورطونت اللي بدينا بها جو نعاود نرجع لكم الورق اللي خدمنا بهم باش تاخذوا دي كابتور d'écran si vous en avez besoin. La chose la plus importante اللي بدينا بها هي هذه. قلنا كي يكون عندي deux fonctions définies sur R avec une somme qui est constante. Bon, ماشي شرط يكونوا définis sur R. نقدروا نخدموا في R plus إلا حبينا. المهم si la somme des deux fonctions est constante. Alors la constante, si elle est nulle, les deux fonctions sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Si leur somme n'est pas nulle, ça constante, elles vont être symétriques par rapport à une droite d'équation y égale a sur 2, telle que a est la constante. Donc, vous voyez l'information, la notion, elle nous a beaucoup aidé et elles vont encore nous aider par la suite. Mais nous allons nous aider, Inch'Allah. Donc, c'est la première feuille, deuxième feuille, troisième, la quatrième feuille et enfin la dernière. Donc, بعد نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم.